Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ada hadiah dari Ibu Anik buat kita semua hari ini. Alhamdulillah di tengah-tengah kita hadir orang-orang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Keluarga dari Dr. Kamil, beliau memiliki 3 anak, Tabarok, Yazid, Zena. Beliau ini semua hafal Quran di umur yang masih sangat belia. 4 tahun setengah sudah hafal Al-Quranul Karim, dan hafalannya nanti bisa dites sekarang juga sama antum semua insya Allah. Pengantar dari saya cukup sekian. Langsung bapaknya, langsung Dr. Kamil. Di sebelah kirinya ini adalah ibundanya beliau. Mudah-mudahan Allah meridhai kita semua. Kita buka dengan umul kitab suratul Fatihah. Al-Fatihah. Iya kan. Insyaallah yang akan menerjemahkan Ustaz Selamat An-Nabila, insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Duyufuna min Mesir, usrah Qur'aniyah. Tamu-tamu kita pada sore hari ini datang dari Mesir, keluarga Quran. Saya diminta oleh beliau untuk membacakan biografinya. Ayah daripada para penghafal Quran terkecil sedunia ini adalah, atau tercilik sedunia ini adalah Dr. Kamil Al-Lubudi. Dr. Kamil Al-Lubudi ini al-mufakkir al-islami, pemikir pemikir Islam ya, al-mutakhasis fi ulumi al-Quran, spesialisasinya dalam bidang ilmu Al-Quran. Rais Muassasah Nurul Qulub Al-Khairiyah, pimpinan Yayasan Nurul Qulub, Yayasan Sosial Nurul Qulub, wal musyrif 'am ala masyru'i Tabarak bi ta'limil Quran Karim, pimpinan umum proyek Yayasan Tabarak untuk studi Al-Quran, untuk menghafal Al-Quran. Beliau bukan saja concern dalam pemikiran Islam dan studi Al-Quran, tetapi juga S1-nya dalam bidang apoteker ya. Bakalorius Soidalah ya. Farmasi ya. Ya, farmasi, dalam bidang farmasi. Magister Idaratil A'mal, S2 dalam bidang manajemen di Inggris. Ya, Masya Allah ya. Subhanallah, bukan hanya penghafal Quran, bukan hanya dokter dalam studi Al-Quran, tapi juga dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan. Istri beliau yang ada di sebelah sana adalah Dr. Rosha Al-Jayyar, Soidalaniyah, apoteker juga, dan pengajar Quran, dan termasuk pembimbing dalam Yayasan Tabarak untuk studi Al-Quran. Baik, sebelum kita lanjutkan biografi ini, kita akan mulai pembacaan Quran dari Tabarak. Tafadhol. Zen ya. Kita mulai dari putrinya yang paling kecil, Zena. Umurnya 5 tahun dan sudah hafizah.
umur 5 tahun tapi 30 juz sudah hafal Quran semuanya. Dan yang paling ujung namanya Tabarak. Paling ujung Kiai Haji Sumansur. Ya. Sebelah kanannya Tabarak, umurnya 9 tahun, ya. Dan sampingnya ada Yazid, umurnya 7 tahun. Kedua-duanya telah dinobatkan oleh organisasi Tahfidz Internasional sebagai penghafal Quran tercilik sedunia. Al-Hay'ah Al-Alami li Ta'limul Quran Karim yang ada di Jeddah, ya, yang merupakan di bawah Rabitatul Alam Islami, Liga Dunia Islam, menobatkan keduanya menjadi penghafal Quran tercilik sedunia dalam umur 5 tahun waktu itu. 4,5 tahun sudah hafal Quran, dan sekarang umurnya 9 tahun dan Yazid 7 tahun. Silakan, Fadhil Tabarok. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى وَوَجَدَكَ ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق Allahul Azim. Ya, alhamdulillah. Perlu diketahui semuanya bahwa yang dibaca oleh Tabarok tadi bukan riwayat Hafiz yang biasa kita pelajari, tapi beliau membaca riwayat Warsh. Keduanya, Tabarok dan Yazid itu mempunyai ijazah Al-Quran yang sanadnya sampai Rasulullah SAW dalam 2 qiraat, berarti 4 riwayat, 4 model bacaan. Qiraat Asim yang riwayatnya Syu'bah dan Hafiz, juga qiraat Hamzah yang riwayatnya Khalaf dan Khalad. Tadi yang dibaca adalah riwayat Warsh dari qiraat Imam Nafi'. Ya, silakan Fadhil Yazid. Sekarang kita dengar dari Yazid yang 7 tahun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَالضُّحَى
Jadi dibaca riwayat khalaf dari Imam Hamzah. Qiraatnya qiraat Hamzah. Tadi yang pertama Zainab riwayatnya Hafiz, yang Tabarak riwayatnya Warash, yang Yazid riwayatnya adalah khalaf dari Imam Hamzah. Baik, mungkin langsung aja Ustaz kita mulai tes atau ya kita mulai, silakan yang mau ngetes Quran 30 juz tiga-tiganya silakan dari para jamaah angkat tangan, buka Qurannya dites. Yang ada Qurannya silakan. Ada Quran itu silakan diambil atau siapa yang mau tunjuk Itu tangan. yang di atas tuh. Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mencoba karena di sini santri banyak yang hafal Al-Waqiah. Saya akan coba untuk surat Al-Waqiah. Ya. Fasabbih bismi rabbikal azim. فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. Barakallah. Yang lain. Surat Al-Waqiah halaman kiri bawah. Masya. Ya. Silakan yang lain. Surat yang jarang misalkan yang pojok. Ya. Saya minta tolong adik yang putri. Zina. Zina. Wa nazzilu minal Qur'ani ma huwa Udah. Takbir. Surat Al-Isra As-Safha Al-Yasar. Surat Al-Isra halaman kiri kanan. Tengah. Terjemahin nama kakaknya. Halaman kiri tengah. Ayo santri tahfiz ada yang mau? Oke. Fasubhanallahi hina tumsun. Subhanallah hina tumsuna hina tusbihun wa lahul hamdu fis samawati wal ardi wa shay'un wa hina tudhirun yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayyi wa yuhyil mauta wa kadzalika tukhrajun. Surat Ar-Rum halaman kiri atas. Masya Allah. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihil kitaba wa lam Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladun wa yubashshira al-mu'minina alladhina 'amilus salihati anna lahum ajran hasanan fakidina fihi abadan wa yunzira alladhina qalu ittakhadha waladan ma lahum bihi min 'ilmin wa la Surat Al-Kahf. Surat Al-Kahf. Sofa. As-Saf halaman kanan bawah. Pak, biar suratnya aneh-aneh, buka Quran aja. Buka Quran aja biar suratnya tuh. Ya, ada dari ibu-ibu, ada ibu-ibu. Silakan. Oke, perhatikan. Berdiri Pak, berdiri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kepada yang paham siapa namanya? Yazid. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. سورة بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. سورة التغابن halaman kanan bawah halaman surat Surah Al-Ula, Surat Al-Munafiqun. Akhir surah Munafiqun. akhir surat Al-Munafiqun halaman kanan bawah. Surat At-Talaq halaman kiri atas. Allahu Akbar. Ya, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasiqal ladzina kafaru ila وسيق الذين كفروا إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوا وفتحت أبوابها وقالت لهم خزنتها سلام ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. Barakallahu fiik. Surah Surat Az-Zumar. As-Saf halaman kiri atas. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم. تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. Surat Az-Zumar halaman kiri bawah, Surat Ghafir halaman kanan atas. Fadl Surat Az-Zumar. Kelebihan surah Az-Zumar. فضل سورة الزمر. كان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينام حتى يقرأ المسبحات والزمر. Nabi tidak pernah tidur kecuali membaca surah Az-Zumar dan Al-Musabbihat, surah-surah yang ada tasbihnya. المسبحات هي السور التي تبدأ بتسبيح الله تعالى. Surah Al-Musabbihat adalah surah yang awalnya itu sabbihis, sabbaha, begitu-gitu. وهي
suratul Isra, wa suratul Al-Hadid, wa suratul Hasy, wa suratul Jumu'ah, wa suratul Munafiqun, wa suratul Taghabun, wa suratul Saff, wal A'la. Nah, itu dah, surahnya itu semua. Baca lihat surahnya ya. Ada yang mau gini, Tabarok, Yazid dan Zina ini misalkan ada ayat-ayat yang serupa, dia bisa baca. Kalau ada yang ngerti, misalkan mau ngetes, misalkan ayat-ayat, silakan yang belakang. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fil musabbihat annahunna fihinna ayah khairun min alfi ayah. Masya Allah. Berkata bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa fadilah dari surah yang Al-Musabbihat, satu ayatnya itu seperti 1000 ayat di surah-surah yang lain. واجتهد المفسرون وقالوا أنها الآيات الأخيرة من سورة الحشر. اجتهد المفسرون Para mufassir berijtihad وقالوا أن هذه الآية التي خير من ألف آية هي أواخر سورة الحشر. Ya, para mufassir berijtihad bahwa yang lebih baik daripada ayat yang lain 1000 intinya derajat bedanya itu akhir suratul Hasyr. Apal surat Al-Hasyr ayat 4 ayat terakhir. Lawan zalna hada Quran ala ibadillah wa yaqashan mutasaddian in khasyatillah.
Baik, dua lagi ya. Habis ini kita dengar dari ayahnya. Silakan yang megang anak. Yazid. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يشاقق الرسول من بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. سورة النساء حرما منكرا أتس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولي ونصله جهنم وساءت مصيرا. قبل أن يتوفى الإمام شعبة رحمه الله تعالى جاءت أخته تبكي فقال لها ما يبكيك؟ قالت لأنك ستموت. فقال لها لا تحزني فقد قرأت في هذا الركن 80,000 خط. 18,000 خط. Ya, tadi bercerita tentang Imam Syu'bah. Tabarok tadi membacakan riwayat Syu'bah. Riwayat Syu'bah itu dari qiraat Asim. Kita punya riwayat Hafiz dan Syu'bah itu sama-sama dari qiraat Asim. Nah, Imam Syu'bah itu sebelum Imam Syu'bah meninggal dunia, Imam Syu'bah bertemu dengan saudara perempuannya, kakak perempuannya. Lalu didapati kakak perempuannya itu menangis. Ditanya oleh Imam Syu'bah, kenapa engkau wahai kakak perempuanku, kenapa engkau menangis? Kata kakaknya, karena engkau akan meninggal dunia. Lalu kata Imam Syu'bah berkata, kamu nggak perlu khawatir, karena di pojok itu saya sudah menghatamkan Quran sebanyak 18.000 kali. Sama ada masalah 18.000 kali hataman Quran. Gak usah risau, insya Allah. Artinya gak usah menangis itu, gak usah menangis itu karena aku ini udah menghatamkan 18.000 kali ya. Subhanallah. Ya, yang belakang terakhir. Nanti habis ini santri ya, santri baca apa saja ya. Kamu ya pegang Quran kok. Ya udah mau santri. Summa inna rabbaka lil ladina kam takarrat hadil ayat wa fi surah. ثم إن ربك للذين ناجوا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. Surat An-Nahl halaman kanan bawah, halaman kiri atas. ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم.
Santri terakhir ya, buat Zena. Zena. Nah, buat Zena. Allahu Akbar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة فلا سعي له مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا نريد من هؤلاء إلا ما قد من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. سورة الإسراء الصفحة halaman kiri atas. Subhanallah. Ustaz, saya kira barangkali mau ngetes ayat-ayat yang berkaitan dengan apa, karena ini memang komputer. Misalkan contoh, iya betul ini. Kita seperti mau entry data. Misalkan kita butuh di mana saja ayat yang berkaitan dengan kun fayakun. Sabar. Ukur ayat fiha kalimat kun fayakun. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممتنين. Surat Al Imran halaman kiri bawah. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. Surat Al-Baqarah halaman kiri kanan. kita dengerin dari ayahnya, dari Dr. Kamil, bagaimana kiat-kiat memiliki anak-anak yang menghafal Quran. Subhanallah. Kita sudah tahu kualitas bacaannya seperti ini dan kualitas hafalannya seperti ini. Dan masya Allahnya mereka ini bahkan sudah mahir berbahasa Arab. Subhanallah. Masya Allah. Ya Allah.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Insyaallah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahilladzi ja'ala li kulli syai'in sababa. Puji syukur kepada Allah yang telah menjadikan sebab terhadap segala sesuatu. Wa anzala 'ala nabiyyi wa mustafa Qur'anan 'ajaba. Dan Allah telah menurunkan kepada nabinya yang terpilih Quran yang begitu menakjubkan. Ja'ala fihi min kulli syai' wa li kulli syai' hikmatan wa naba'a. Dan menjadikan setiap sesuatu ada beritanya. Wassalatu wassalamu ala asyrafil khaliqati hasaban wa nasaba. Dan menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai makhluk yang terpilih, nasab yang paling bagus, keturunan yang paling bagus. Wa ala ali baitihi at-tayyibin wa sahabatihi as-sadati an-nujaba. Dan puji salawat dan salam juga kepada keluarga Nabi besar Muhammad SAW dan para sahabat-sahabatnya yang sungguh cerdas. Fa inni astahillu kalami bima stuhilla bihi kitabullah azza wa jalla. Saya memulai pembicaraan saya pada sore hari ini sebagaimana yang dimulai oleh Allah di dalam Al-Quran. Wa as'alukum jami'an an taqra'u min ba'di maqta'. Saya meminta kepada kalian mengulang bacaan saya potong per potong daripada ayat yang saya baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أحمل إليكم جميعا سلام إخوانكم من جمهورية مصر العربية. Saya membawa salam seluruh penduduk Mesir kepada kalian semuanya. ودعاؤهم لكم خاصة وللمسلمين عامة أن يردنا الله سبحانه وتعالى إليه ردا جميلا. Dan doa mereka untuk kalian semua secara khusus dan untuk seluruh umat Islam secara umum, mudah-mudahan Allah mengembalikan kita semuanya kepada jalan Allah, kepada jalan yang telah ditentukan oleh Allah. وأن يجمعنا جميعا في الفردوس الأعلى من الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. Dan mereka mendoakan kita semuanya, mudah-mudahan kita semua dikumpulkan bersama-sama di surga Firdaus bersama para nabi dan para orang-orang soleh. دعونا نعيش دقائق مع كتاب الله عز وجل. Mari kita
hidup sebentar, ataupun mari kita sebentar sama-sama dalam suasana Al-Quran, beberapa detik saja. نقرأ جميعا فاتحة الكتاب. Kita membaca Al-Fatihah, surat Al-Fatihah. هل نعلم جميعا أنها أعظم سورة في القرآن؟ Apakah kita tahu semuanya bahwa Al-Fatihah adalah surat yang paling agung di dalam Al-Quran? نعلم جميعا أنه في كل ركعة من ركعات الصلاة نقرأ الفاتحة. Kita tahu bahwa surat Al-Fatihah kita baca di setiap rakaat salat kita. هل نعلم جميعا معنى كل كلمة وكل آية في هذه السورة؟ Apakah kita semua tahu makna arti daripada setiap ayat, setiap kalimat yang ada di dalam surat ini? الله عز وجل يقول في الحديث القدسي قسمت الصلاة بيني وبين عبدي. Allah berfirman di dalam hadis qudsi, saya telah membagi salat antara diriku dan antara hambaku. تخيل أن من أسماء فاتحة الكتاب الصلاة. Coba perhatikan, di antara nama-nama Fatihah Alkitab adalah as-salah. قسمت الصلاة بيني وبين عبدي فإذا قال الحمد لله رب العالمين قل حمدني عبدي. Saya telah membagi salat kepada di antaraku dan di antara hambaku. Ketika hambaku mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, maka berkatalah hambaku telah memujiku. فإذا قال الرحمن الرحيم قلت مجدني عبدي. Dan ketika hambaku mengucapkan Ar-Rahman Ar-Rahim, maka Allah فإذا قال الرحمن الرحيم قلت أثنى علي عبدي. Ketika hambaku mengatakan Ar-Rahman Ar-Rahim, maka katakanlah bahwa hambaku telah memujiku, sama ya, memuji asna. فإذا قال مالك يوم الدين قلت مجدني عبدي. Dan ketika mengucapkan Malik Yaumiddin, maka hambaku, katakanlah bahwa hambaku telah mengagungkan, majjadani abdi. إذن الفاتحة حوار بين العبد وربه. Ya, jadi Fatihah merupakan hubungan yang erat antara seorang hamba dengan Tuhannya. هل تستحضر ذلك وأنت تقرأ الفاتحة الآن أو في الصلاة؟ Apakah kita menyadarinya hal-hal tersebut ketika kalian sekarang ini atau ketika kalian sedang sholat? يقول الله فإذا قال عبدي إياك نعبد وإياك نستعين قلت ذلك بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. Ya, ketika seorang hamba mengatakan atau hambaku menyatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka aku berkata, kata Allah, itu antara aku dengan hambaku, maka bagi hambaku apa saja yang ia minta. إذن هذه فرصة قبل كل مرة تقرأ فيها الفاتحة أن تنوي نية طيبة في سؤال لله عز وجل، في تضرع لله عز وجل، فهذا بينك وبين الله عز وجل إياك نعبد وإياك نستعين، لعله يجيبك قائلا هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. Ya, ketika kita tahu ini semua, maka ini adalah kesempatan buat kita semuanya. Ketika kita mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, saat itulah antara seorang hamba dengan Tuhannya, dan saat itulah Allah berkata, ini adalah antara hambaku dengan aku, maka bagi hambaku adalah apa yang dia minta. Bisa jadi saat itu adalah saat mustajab, maka dianjurkan bagi kita untuk meniatkan niat yang baik dan meminta permintaan yang baik saat itu. إذا أنت قبل الدخول في الصلاة لابد أنك تعلم أنك تدخل على ملك الملوك وملك الأملاك، فلتتجهز ولتعد طيبا لهذا اللقاء مع الله عز وجل. Maka sebelum kalian sholat, maka kalian harus sadar bahwa kalian akan berjumpa dengan raja dan segala macam raja. Oleh karena itu, persiapkanlah diri kalian baik-baik sebelum kalian sholat. كيف استعددت الآن أو استعددت للقاء حملة القرآن أو للقاء الأستاذ يوسف منصور أو للقاء فلان؟ فما بالك بربهم سبحانه وتعالى. Bagaimana kalian sore ini mempersiapkan diri kalian untuk bertemu
dengan para penghafal Al-Quran, untuk bertemu dengan Ustadz Yusuf Mansur, untuk bertemu dengan fulan, seorang fulan siapapun. Tapi bagaimana kalian mempersiapkan diri untuk bertemu dengan Allah Rabbul Alamin? Ihdina as-siratal mustaqim. Nas'alullah azza wa jalla al-hidayah. Ketika kita mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, maka saat itu kita memohon kepada Allah untuk agar kita diberikan hidayah. ثم نحدد أي صراط الذين أنعمت عليهم. أعظم نعمة الإسلام. Ya, lalu kita tentukan hidayahnya seperti apa, jalannya seperti apa. Ihdinas siratal mustaqim, yaitu siratal ladzina an'amta alaihim. Sirat jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat, dan nikmat yang terbesar adalah Islam. تعلمون السورة التي بعد سورة الفاتحة؟ Apakah kalian tahu surat setelah surat Al-Fatihah? سورة البقرة. نحن نقول في الفاتحة غير المغضوب عليهم. Ya, kita di surat Al-Fatihah mengatakan ghairil maghdubi alaihim. وهم اليهود. Dan itu adalah orang-orang Yahudi. تفاصيل صفات اليهود في سورة البقرة. Dan perincian tentang sejarah atau sifat-sifat orang Yahudi ada di surat Al-Baqarah. نحن نقول ولا الضالين. Kita mengatakan waladhdallin, dan bukan orang-orang yang tersesat. ما السورة التي تلي سورة البقرة؟ Apa surat setelah surat Al-Baqarah? سورة آل عمران. تفاصيل النصارى وهم الضالون موجودة في سورة آل عمران. Perincian tentang tentang orang Nasrani, sifat-sifatnya ada di surat Ali Imran. Penjelasan dari waladhdallin dalam surat Al-Fatihah tadi. هذا القرآن من لدن حكيم خبير. Ya, Quran ini berasal dari yang maha mengetahui dan yang maha memberitahu. كل شيء عنده بمقدار. Setiap sesuatu itu telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. حتى ترتيب سور القرآن فيه من الأسرار الكثير. Sampai urutan-urutan surat-surat dalam Al-Quran itu punya rahasia-rahasia ataupun keajaiban-keajaiban. انظر إلى نهاية سورة النحل، نهاية سورة الحجر وبداية سورة النحل. نهاية سورة الحجر واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. Ya, akhir surat Hijr adalah wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. أول سورة النحل بعدها مباشرة أتى أمر الله فلا تستعجلوه. Selanjutnya di awal surat selanjutnya maka ata amrullah fala tasta'jilu. آخر سورة القمر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. سورة الرحمن علم القرآن المليك المقتدر. Ya, ketika di surat tadi dikatakan tentang umat mukmin yang berada di surga, yang berada pada berada pada Tuhan ataupun pemilik raja segala macam raja. Lalu diawali di surat Rahman Ar-Rahman Ar-Rahim, yaitu yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. إذا فاتصال بين السور وبعضها البعض. Hubungan antara satu surat dengan surat yang lainnya. لذلك عندما يختم يزيد سورة المنافقون يفتتح سورة الطلاق. يختم تبارك سورة الزمر يفتتح سورة غافر. Ketika Yazid tadi menyelesaikan surat Al-Mu'minun, dimulai lagi surat selanjutnya yaitu surat At-Talaq. وبعض أئمة القراء كانوا لا يبسملوا بين السورتين. Dan beberapa imam dalam Al-Quran mereka tidak membaca bismillah antara satu surat dengan surat yang lainnya. أنا أتيت هنا وكان الواجب في أول ما أتحدث أن أشكر الذين استضافوني. Ya, pertama kali saya datang ke sini, saya ingin mengucapkan beribu terima kasih bagi orang yang telah menjamu saya. لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لا يشكر الله من لا يشكر الناس. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah kita sudah bersyukur kepada Allah kalau kita belum bersyukur atau berterima kasih kepada manusia. ولكن لعل الشكر لهم في هذه الكلمة البسيطة التي نفتح بعدها إن شاء الله باب الأسئلة. Ya, kesyukuran saya, terima kasih saya kepada mereka, saya akan ucapkan dalam beberapa kalimat yang ringan yang akan kita mulai setelah ini. أسئلة. Ya, kita mulai dengan pertanyaan-pertanyaan. Silakan. Nasib mau nasib ya. Ya. Sudah.
Ya. قل لهم أن يقولوا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر مرتين، وأنا أقول المنشدة وبعدها مرتين وبعدها المنشدة. Dia baca nasyid, nanti kita baca subhanallah. Mana? Ya kayak Musa tadi itu ya. Akhir subhanallah. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Dua kali. Enggak dua kali, itu dua kali. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Hadithi anhu kullu khuluqin alayh kaifa kanat lirrasul kaifa kanat linnabi. Hadithi anhu kullu khuluqin alayh kaifa kanat lirrasul kaifa kanat linnabi. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. أخبريهم عن نبي ليس هو بالشرقي كيف فاز الأمم بالكتاب العلي. أخبريهم عن نبي ليس هو بالشرقي كيف فاز الأمم بالكتاب العلي. سبحان الله
بما قالوا الأمم بالكتاب الأغر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر حديثي عن حي نعم صبر للنبي إن ذكرتي مصحفا ذكرتي عثمان السافي حديثي عن حي نعم صبر للنبي إن ذكرتي مصحفا ذكرتي عثمان السافي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر حديثي عن بطل ابن عم للنبي كيف صار الفتى الإمام علي حديثي عن بطل ابن عم للنبي كيف صار الفتى الإمام علي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا يزال باقي 10 دقائق. السؤال من الجماعة كيف نحصل على الأولاد كمثل هذا؟ طريق يمكن 10 دقائق. ماشي. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما ذلك فضل الله سبحانه وتعالى أولا وأخيرا. Ini adalah merupakan karunia dari Allah. Di awal dan akhir saya katakan bahwa ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. ولكن علينا السعي والاجتهاد في طلب الأسباب من المسبب الأعلى. Tetapi kita harus berusaha untuk mencari sebab dari penyebab daripada segala macam sebab, yaitu Allah Subhanahu wa taala. فأقص عليكم سريعا ما حدث لعل أحدكم أن يصل إلى هذا الخير وأكثر إن شاء الله. Saya akan menceritakan sedikit apa yang terjadi. Siapa tahu di antara kalian dapat mengambil pelajaran dan bisa menjadikan lebih baik daripada apa yang telah terjadi. بدأنا مع تبارك منذ كان عمره 3 أعوام. Kita mulai dengan Tabarak ketika umur dia 3 tahun. والأطفال في هذا العمر كما تعلمون عندما يستمعون لشيء يتكرر يحفظونه. Sebagaimana kalian ketahui, anak kecil di umur sekian ketika dia mendengarkan sesuatu diulang-ulang,
maka dia spontanitas akan hafal. سواء كان نافعا أو ضارا. Baik sesuatu itu bermanfaat ataupun sesuatu itu mudarat ataupun berbahaya. خيرا أو شرا. Baik sesuatu itu baik ataupun buruk. ففي هذا الوقت بدأنا معه يستمع لجزء عامة من أول سورة النبأ. Saat itu kita memulai tabarak untuk mendengarkan surat An-Naba, ya. أقرئه درس جديد عدد من المرات. Kita membacakannya kepadanya pelajaran-pelajaran baru berkali-kali, pelajaran baru diulang berkali-kali. ثم يبدأ في الاستماع إليه من السي دي الكاسيت للشيخ الحصري. Lalu dia mulai untuk mendengarkan dari CD, dari kaset yang dibaca oleh Al-Imam Al-Husari. هناك صندوق للهدايا موجود في مكان مرتفع. Ada kotak yang isinya adalah hadiah yang berada di atas, ya, di atas yang nggak bisa dijangkau oleh anak kecil. Sana ada kotak yang isinya hadiah-hadiah untuk mereka. هذا الصندوق في مكان يراه الطفل ولا يستطيع الوصول إليه. Ya, kotak ini dapat dilihat oleh anak kecil itu, tapi anak kecil itu tidak bisa nyampe untuk mengambil hadiah itu. الصندوق لا يظهر ما بداخله. Kotak itu tidak kelihatan apa yang ada di dalamnya. مكتوب عليه هدايا القرآن. Tertulis di atasnya tersebut hadiah Quran. في كل يوم يحفظ ما يحفظ من القرآن فعندما يحفظ ويسمع غيبا يأخذ الهدية. Ketika setiap hari dia mulai mendengarkan Al-Quran, ketika dia bisa menghafalkan Quran, dia akan mendapatkan hadiah. بعض الأمهات عندما تستمعني وأنا أقول ذلك يأتون بالصندوق ويضعونه في مكان مرتفع، وبعد أن لا يحفظ الطفل ما يحفظه اليوم يبكي قليلا فتعطيه الهدية. Beberapa ibu daripada anak-anak tetap mengikuti apa yang saya kerjakan, menaruh kotak hadiah. Lalu ketika anak kecil tersebut hafal Quran dikasih hadiah. Tetapi ketika anak kecilnya tidak hafal, hari itu tidak bisa hafal Quran, lalu nangis anak kecilnya itu, ibunya tetap ngasih hadiah karena nangis. هذا لا يصلح الطفل بل يفسده. Ini tidak bisa membuat anak kecil itu baik, tapi ini bisa merusak anak kecil tersebut. عاجلا وآجلا أي عندما يصبح شابا أو كبيرا. Baik cepat ataupun lambat ketika dia sudah menjadi anak besar nantinya. لأنه لو تعلم معنى الالتزام منذ هو صغير يشب على ذلك ويكبر على ذلك. Ketika anak kecil sudah terbiasa untuk disiplin sejak kecil, maka dia akan tumbuh dan berkembang dalam keadaan berdisiplin. كما لا يجوز أيضا إن حفظ وأسمع غيبا ما حفظ ألا نعطيه، لابد أن نعطيه الهدية. Ya, begitu juga ketika dia dapat hafal Al-Quran, dapat hafal hari itu, dapat hafal apa hafalannya, kita nggak ngasih hadiah itu juga salah. Kita harus memberinya hadiah. حفظ تبارك جزء عام كاملا استماعا ولم يتعلم القراءة بعد. Tabarok, anak saya paling besar ini bisa menghafal juz amma itu dengan pendengaran saja, padahal dia belum belajar cara membaca. ولكن تعلم الحروف بالحركات والتنوين. Tetapi hanya mempelajari huruf-huruf Arab dengan harakat dan tanwin-tanwinnya saja. بعد أن ختم جزء عام بهذه الطريقة قلنا ماذا سنفعل؟ سنكمل الأجزاء القادمة كلها استماع. Ya, setelah selesai menghafalkan surat An-Naba, apa yang harus kita lakukan? Kita mulai untuk menghafal juz-juz yang lain dengan mendengar. فبدأنا نعلمه القراءة النظر. Oleh karena itu, setelah itu kita mulai mengajarkan ia membaca dengan cara melihat, membaca Al-Quran dengan melihat. فحفظ جزء تبارك وبعد جزء تبارك بدأ يحفظ من أول سورة البقرة. Lalu dia memulai setelah juz amma, dia juga memulai dan hafal juz tabarak. Setelah hafal juz tabarak, memulai dari juz pertama. الاستعانة بالله. Memohon pertolongan kepada Allah. الدعاء. دعاء ربنا سبحانه وتعالى. والتماس أوقات الإجابة. Dan mencari waktu-waktu yang mustajab. من الأسرار الأساسية في هذه الأمور. Di antara adalah rahasia-rahasia penting dalam proyek seperti ini. فلن أنسى أن تبارك كان عمره عامين ونصف وكنت أصلي الجمعة. Ketika saya tidak lupa, ketika Tabarak umurnya 2 tahun, saya waktu itu lagi sholat Jumat في مسجد سعيد بن جبير بجدة.
lalu di Masjid Said bin Jubair yang terletak di Jeddah. وكان هناك أطفال يحفظون من القرآن 5 أجزاء 10 15 وأكثر وشباب وختم للقرآن. Saat itu saya melihat anak-anak kecil hafal 5 juz, ada yang hafal 10 juz, bahkan ada yang selesai hafalan Qurannya. فقلت يا ربي وكان هو معي وخرجت ساجدا لله عز وجل. Saat itu saya berdoa kepada Allah, ya Allah. Saat itu tabarak ada bersama saya dan saya sujud kepada Allah, berdoa kepada Allah, ya Rabb. فندعو الله عز وجل جميعا لكم ولنا أن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. Saya doakan mudah-mudahan kita dan kalian semuanya menjadi ahlul Quran yang merupakan keluarganya Allah dan orang-orang khususnya Allah. ويتقبل منا إنه هو السميع العليم. Dan Allah menerima amal ibadah kita, ya Rabb, yang maha mendengar dan yang maha mengetahui. ويجعلنا من الذين جاهدوا فيه حق جهاده. Dan menjadikan kita orang-orang yang betul-betul berjihad, yang berjihad di jalannya. ويرزقنا الشكر على النعم. Dan kita bisa mensyukuri nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh kepada kita. والصبر على النقم. Dan dapat sabar atas berbagai macam penyakit dan bencana. وأن يجعلنا جميعا من عباده المقربين. Dan kita dikumpulkan dan jadikan kita semua jadi hamba-hambanya yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. وجزاكم الله خيرا. Terima kasih banyak. Ada waktu mustajab. أتوجه بالشكر أيضا لأخي في الله الأستاذ يوسف منصور جزاه الله خيرا، ولأختنا في الله أختي أني، وللأخ الفاضل الأستاذ جودي، وللقائمين على هذا المكان وعلى بيوت التحفيظ، هذا خاصة وسائر بيوت التحفيظ عامة. Ya, saya ucapkan terima kasih banyak. Pertama untuk Ustaz Yusuf Mansur, untuk Mbak Ani dan semua pengurus rumah-rumah tahfidz khusus di sini dan seluruh rumah tahfidz yang ada di Indonesia. وأسأل الله عز وجل أن يرزق أهل إندونيسيا جميعا الإخلاص والتوفيق. Amin. Saya berdoa kepada Allah mudah-mudahan Allah memberikan ikhlasan dan kesuksesan bagi seluruh rakyat Indonesia. لخير ما يحب ويرضى والعمل بكتابه سبحانه وتعالى. Taufik, kesuksesan terhadap apa-apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. وأن يجعل هذا الكتاب شاهدا لنا لا علينا يوم القيامة. Dan jadi Allah jadikan Al-Quran menjadi saksi bagi kita, bukan menjadi laknat buat kita. ويجعله حجة لنا لا علينا يوم القيامة. Jadikan hujah yang baik buat kita, bukan menjadi hujah yang buruk terhadap kita. ويجعلنا ممن يقرأه فيرقى. Dan jadikan orang-orang yang membaca Al-Quran lalu terus menaik derajatnya. ويفرح بنا قلب نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Dan kita dapat menyenangkan hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يسعد لكل ما يسعد هذه الأمة. Nabi Muhammad SAW telah senantiasa berusaha untuk membahagiakan umat-umatnya. جمعنا الله وإياكم في الفردوس الأعلى من الجنة. Mudah-mudahan Allah mengumpulkan kita semua di surga Firdaus. Terima kasih banyak. Iya, terima kasih kepada Ustaz Yusuf Mansur dan Dr. Allah